अस्सलाम वालेकुम आदाब। सिड न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। आयतुल्लाह अली खamenei अमरीकी इजरायली हमले में जा बहक, ईरान में 40 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। हैदराबाद के ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम लीडर के मुबैना हमले की खबर के बाद एहतजाज। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत पर शदीद रद्द अमल का किया इजहार। कहा, मुक़द्दस महीने रमज़ान में ईरान पर हमला नाकाबिल कबूल। मगरबी एशिया में कशीदगी आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी ने आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह का अमरीका ईरान कशीदगी पर सख्त रद्द अमल। कहा, ईरान के मामले पर वज़ीर आज़म की खामोशी हिंदुस्तान की गलत खारजा पॉलिसी को करती है ज़ाहिर। अब खबरें तफसील से। ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले में इंतकाल कर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 86 साल खamenei के साथ उनके ख़ानदान के 4 अफराद भी इस हमले में जा बहक हुए हैं। ईरानी हुकूमत ने मुल्क भर में 40 रोज़ा अवामी शोक का ऐलान कर दिया है। उधर ट्रंप ने खamenei के मौत का ऐलान करते हुए कहा कि ये ईरानी अवाम के लिए अपना मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। आयतुल्लाह खamenei तकरीबन 36 साल से ईरान की सियासी निज़ाम, मसले अफवाज और अदलिया पर हतमी इख्तियार रखे हुए थे। वो 1979 में रूहुल्लाह खamenei के वफ़ात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने और उससे कबल शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के ख़िलाफ़ तहरीक में सरगर्म किरदार अदा कर चुके थे। खamenei के दौरे क़यादत में पासदारान इनकलाब को गैर मामूली ताकत मिली, जबकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और अहम पॉलिसी फ़ैसलों की निगरानी भी उनके हाथ में रही। उनकी वफ़ात के बाद ईरान और मशरिक़ी वस्ता की सियासत में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिल्लत बुजुर्ग ईरान, रूह बुलंद پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. हैदराबाद के ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei पर मुबैना हमले की खबरों के बाद एहतजाज किया गया। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद सड़कों पर जमा हुए और उनकी तस्वीर उठाकर मुजाहिरा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में रखा और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। हुकाम के मुताबिक अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। मुसलमान अगर 1400 साल पहले भी अगर मुत्तहिद होते, निफाक ना होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं होती। आज भी है तो निफाक की वजह से। तो ये शहादतें हमारे लिए इबरत है, दर्द है कि देखो खamenei साहब इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन उनके गैर मुसलमानों को अज़ियत देना, सिर्फ एक आज़ादी, एक अमन से, एक सुकून से जिंदगी गुजारने का होता है। आज़िज़ान मोहतरम, हाथों के में अमामा पहना, आज उन्हीं के हाथ की अंगूठी मेरे हाथ में। ये सिर्फ नहीं है, ये तो आसान है, उनकी तालीमात है सबसे बड़ी। आज वो कहते रहे कि देखो आलम इस्लाम अगर मुत्तहिद हो जाए तो फिलिस्तीन कभी भी आजाद हो जाता। आलम इस्लाम अगर मुत्तहिद नहीं हुए अभी भी, बस हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि मुसलमानों में इत्तेफाक और के नारे से हम लोग लगाएंगे। आप लोग जवाब दें। आपके जज्बे की मैं जो कदर करता हूँ, नारों की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम जो नारा लगाने होंगे, मगर आप अपने से जज्बात में कोई गलत नारा ना लगाए जिससे हुकूमत जालिम को जो तो फायदा पहुंच सके। मैं गुजारिश करता हूँ
اسدالدین اویسی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی ہلاکت پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدس مہینے رمضان میں ایران پر حملہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر مشترکہ حملہ کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر جنیوا معاہدے پر عمل کیا جاتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ ان کے مطابق اس حملے میں 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای کی موت غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کے جانب سے شیعہ برادری سے تعزیت کا اظہار کیا اور جنگ کی فوری خاتمہ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بی جے پی حکومت بھی اس ہلاکت کی مذمت کرے گی اور جنگ روکنے کے لیے مؤثر قدم اٹھائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اور بنیامین نیتن یاہو نے رمضان کے مبارک مہینے میں، جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں راتوں میں، ایسے مبارک مہینے میں انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، مگر خیر وہ تو انسانیت کو نہیں ماننے والے ہیں بنیامین نیتن یاہو، اور جو حملہ ہوا ایران کے اوپر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب جنیوا میں بات چیت کے ذریعے سے ایک بریک تھرو ہوا تھا اور ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بات چیت کو مان لیتے تو جتنے نیوکلیئر سٹاک پائلز تھے ایران کے پاس وہ شاید استعمال نہیں ہوتے، مگر اب انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا جس کی وجہ سے 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور لڑکیوں کے اسکول میں 108 جو بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنہ کی موت ہوئی ہے اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں آیت اللہ خامنہ کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی کی سرکار آیت اللہ خامنہ کی موت کو کنڈیم کرے گی، اس جنگ کو رکانے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ 10 ملین کے قریب بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ عمان کے پورٹ پر شاید ہمارے ایک انڈین ورکر کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت، اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ ٹرموائل ہوگا پورے علاقے میں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں یا 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ افغانستان میں حملہ، اور پھر اسرائیل جو ہے بار بار جون میں ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل بنیامین نیتن یاہو نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کیا۔ یہ جنوسائیڈل رجیم ہے اور جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں، تو یہ میرے احساسات ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا خامنہ کی موت کی مذمت کرے گی، اور اگر یہ جنگ نہیں رکے گی جو ایک اللیگل ہے اور کوئی خطرہ نہیں تھا کسی کو، صرف دبانا چاہ رہے تھے اور ظلم کر رہے ہیں اس طرح وہاں پر حملہ کر کے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فوجی اور قیادت کے مراکز پر حملے کے بعد خطے میں سیکیورٹی خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی فوجی کارروائی کا اعلان کیا، جبکہ ایران کے جوابی حملے نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتھونی گوٹیرس نے اس صورتحال پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا اور خبردار کیا ہے کہ غیر مستحکم خطے میں فوجی کارروائی غیر متوقع واقعات کا سلسلہ شروع کر سکتی ہے جن پر قابو پانا مشکل ہے۔ انہوں نے آیت اللہ علی خامنئی کے انتقال کی خبر پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ I will speak directly to three areas today: the principles, the facts, and the way out. First, the principles. The UN Charter provides the foundation for the maintenance of international peace and security. Article 2 of the Charter clearly states, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. International law and international humanitarian law must always be respected. That is why since this morning I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemned the subsequent attacks by Iran violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear. There is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. Lasting peace can only be achieved through peaceful means, including genuine dialogue and negotiations. Mr. President, second, the facts. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. Here is what we know. About 20 cities across Iran, including Tehran, Isfahan, Qom, Shahryar, and Tabriz, have reportedly been attacked. In Tehran, large explosions were reported in the district that includes the presidential palace and the compound of the supreme leader. Several high-ranking officials have reportedly been killed, including, according to Israeli sources, Iran's supreme leader Ali Khamenei, that I'm not in a position to confirm. Iran's airspace has been closed and the country is under a near total internet blackout. The attacks have reportedly caused significant civilian casualties. According to Iranian media, an airstrike killed at least 85 people and injured many more at a girls' school in Minab, Hormozgan province, and the school in Tehran was also reportedly hit, causing 2 deaths. Mr. President, military action is expanding rapidly across the region, creating an increasingly volatile and unpredictable situation and heightening the risk of miscalculation. According to Israeli sources, 89 people have been injured in Iran's subsequent strikes on Israel, and there were also impacts in the occupied West Bank. Iran has announced that in reality, आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने अमेरिका ईरान की कशीदगी पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि ईरान के मामले पर वज़ीर आज़म की खामोशी हिंदुस्तान की गलत खारजा पॉलिसी को जाहिर करती है। संजय सिंह का कहना था कि अमेरिका और इजराइल ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत के मामले में हिंदुस्तान को धोखा दिया, जबकि ईरान ने हर मौके पर हिंदुस्तान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने हिंदुस्तान को कम कीमत पर पेट्रोल फराहम किया और अक़वाम मुत्तहिदा में भी हिमायत की। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में वज़ीर आज़म की खामोशी आखिर किस पैगाम की अक्कासी करती है। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने ईरान इजराइल हमलों को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि ये जंग शायद अब रुकने वाली नहीं है और ये सूरत हाल तमाम ममालिक के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। उनका कहना था कि जारी कशीदगी आलमी अमन के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन सकती है। इधर आयतुल्ला खamenei की मौत की खबर के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इजरायली हमलों के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। लखनऊ में बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया गया, जहाँ मुजाहिरीन इमाम बारिक
गुरुद्वारे से रूमी दरवाजे तक मार्च करते हुए अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अमेरिका के खिलाफ शदीद बरहमी का भी इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा ज़िले में पटाखों की तैयारी की फैक्ट्री में धमाके के दौरान हलाक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मज़ीद 2 लाख रुपए फराहम करेगी। वज़ीर आला ने हफ्ते की रात काकीनाडा GGH में ज़ख्मियों की इयादत की और हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने के इक़दामात कर रही है और हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराई जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आला ने RD और DSP डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर और फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर को मुअत्तल करने का ऐलान किया और कहा कि दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में तमाम महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरियों के साथ जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर वज़ीर आला ने ऐलान किया कि अवामी हुकूमत की स्कीमों, तरक्याती कामों और अवामी खिदमात के प्रोग्रामों को रियासत के अवाम के करीब लाने के लिए तेलंगाना में 6 मार्च से 12 जून तक 99 रोज़ा अवामी नज़्म व नस्क प्रोग्राम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला ने तमाम हुकूमत के अफसरान को हिदायत दी कि वो इस मंसूबे को मौसर तरीके से अमली जामा पहनाएँ। साथ ही 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाने के लिए वसीतर इंतजाम करने और प्रोग्राम के लिए खुसूसी लोगो तैयार करने की भी हिदायत जारी की है। मारूफ फिल्म अदाकारा रश्मिका ने जुबली हिल्स में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहल खाने से मुलाकात की और अपनी शादी के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत के लिए बाकायदा दावत दी। विजय देवरकोंडा और रश्मिका की शादी का इस्तकबालिया इस माह की 4 तारीख को हैदराबाद में मुनक़िद होगा। अदाकारा ने इस खुशी के मौके पर वज़ीर आला के ख़ानदान को मदऊ किया। जंग के सूरत हाल को देखते हुए मिडिल ईस्ट में रहने वाले तेलंगाना के अवाम से तेलंगाना हुकूमत ने अपील की है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दुबई, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में रहने वाले तेलंगाना के अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने ममालिक में रहने वाले तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो ईरान, इसराइल और अमेरिका के हमलों के पेश नज़र महफूज रहें। उन्होंने मशवरा दिया है कि तेलंगाना NRI एडवाइजरी कमेटी किसी भी मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत को उससे वाकिफ़ कराएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकज़ और रियासत के ताउन से रियासत के आवाम को वापस घर पहुंचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आखिर में हेडलाइंस फिर। आयतुल्लाह अली ख़amenei अमरीकी इजरायली हमले में जा बहक, ईरान में 40 रोज़ा कौमी शौक़ का ऐलान। हैदराबाद के ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम लीडर के मुबैना हमले की खबर के बाद एहतजाज। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत पर शदीद रद्द अमल का किया इजहार। कहा, मुक़द्दस महीने रमज़ान में ईरान पर हमला नाकाबिल कबूल। मगरबी एशिया में कशीदगी आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी ने आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह का अमरीका ईरान कशीदगी पर सख्त रद्द अमल। कहा, ईरान के मामले पर वज़ीर आज़म की खामोशी हिंदुस्तान की गलत खारजा पॉलिसी को करती है ज़ाहिर। ज़ेड न्यूज़ उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पज़ीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक,
ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے ربط کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا، وہی شان وہی پہچان، ایک نیا اور شاندار مقام۔ رمضان کریم کے موقع پر صفا گارمنٹس لے کر آیا ہے اپنا نیا گرینڈ شو روم، اور ساتھ ہی لے کر آیا ہے نئے زبردست ڈسکاؤنٹس اپ ٹو 50% آف۔ جی ہاں، اپ ٹو 50% آف آن جینٹس ریڈی میڈ کرتاس اینڈ پٹھانیز، اپ ٹو 50% آف آن شرٹنگ فیبرکس۔ اب اپنا پسندیدہ کرتا یا پٹھانی بنوائیں اور بھی کم دام میں۔ فلیٹ 25% آف آن کڈس کرتاس، پٹھانیز اینڈ توپس، فلیٹ 25% آف آن جینٹس توپس۔ اس رمضان ہر سٹائل ہوگا خاص، ہر شاپنگ ہوگی فائدہ مند اور ہر لک بنے گا یادگار۔ زیادہ سپیس، زیادہ ورائٹی، زیادہ سیونگز۔ صفا گارمنٹس کا نیا شو روم ہے آپ کی شخصیت کا نیا ایڈریس، تو دیر کس بات کی؟ رمضان کی تیاری ہو یا فیسٹیو شاپنگ کا پلان، آج ہی تشریف لائے اور آفرز کا فائدہ اٹھائے۔ پارکنگ کی سہولت کے ساتھ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ مینروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اولڈ شو روم بسائڈ ریلیف ہاسپٹل، ٹولی چوکی، ایکس روڈ۔